Sandrepara puri angka bete ko jagat mo puri mana hita. এখানে মনে হয় ইয়া গেম তুলে দিছিস Kopi sama karat. স্নান করবার হইলেও এটা তো সব ইয়ে দেবো ওটা কালকে 17 আইব তো না কালকে এটা ওয়েস্ট ক্লাস করে ওষুধ টষুধ দিবে একটু ঠিক আছে আচ্ছা স্যার তিনি বজাকা ভিজিট খাইমানি তিনি ম কুলাই চাম্পাহার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি মকে জিওলসার এডিসি ভিলেজ जों जिवलसार एडिसि भिलेजनि पुइला थांखा आरो तुइ क्राइसिस नि कायसा पारा बिनि नकुल पारा अरबो आइ नर्थार्न पार्ट आरो प्राय 20 फैमिलीज रक दंनाय आरोबो तुइ पाइपलाइन सगिया आरो जल जीवन मिशन नि कायसा वाटर अंको सप्लाई आरो इंस्टॉल अंखा के आरोनि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नि ऑफिस नि खक्सा जूनियर इंजीनियर तमा बुं बिनि दिपुसा बाय कक खलाकिया gang sengka inquiry khlaga tan bagi ain northern part ni je household tong bongar tangi ti sogya ga pipeline je hetu odek bu khaje ka bu complete khlainai boraro house to house tui songnan bagi nai kok saka ga bo assurance khlaga je within 7 days bo abono solve khlainai ga tini mo visit khlaiman ka public rungni je gram amsayo sini parawa village rogo je problem tomuni basically abono inquiry khlainan bagi tini sin oro sini तिप्रा मठनी सिनी अम्बासा ब्लॉक नि लीडर्स सब भाई और आं विजिट खाके क्या लगिवो तो मसिनी रामलाल मर्सम बो ब्लॉक प्रेसिडेंट प्लस बो फॉर्मर जोनल डेवलपमेंट नि चेयरमैन ताई सिनी अम्बासा नि सब जोनल नि जॉइंट चेयरमैन सिनी विश्वपति देव वर्मा राजू चंद्र जमा रिहां सिनी जोसेफ हालाम सुमित नेताई संजीव रियां Kaji Rai, Riang, Koro Paran Mungke, Monasai Para, Dabuk যেখানে जों Koksai tongo, Oro Bahino Lama Belai Kano Tanglaisun problem, Oro Tai 25 families yango, Sinisrai Konero, Tai Boro Bazar Huzar Fani, Mukitin Tagitin Tui Fani Belai Kano cost Belai Kano problem or route. On Bagi, Sini Kaji Rai, Riang Kuno Saka, or some visit traffic Adabu, Governor improve Kanan Bagine, ADC no, some appeal Kane and CM by Cox Lane. Apart from that, state government of Beboro and letter Seneje or Kaji Inko Paravo immediately more route formation by route improve canon Baginai, Dorkar Obono and state government by Cox Lente in person and letter bo Sinai request Kane Tinimo visitors and assess like as a Abun Logo Kasha Genetaji Subas Chondro Abbas hostel Novosum visit like 50 seated Tonga class 3 to class 8 ceremony. और हॉस्टल वार्डन बे मालाइका आबो इम्प्रूव पाक खाने अबोगा तीन इसिनी मो विजिट खाइमानी मेन पर्पस का एरिया डेवलपमेंट नि पॉइंट ऑफ व्यू न जोंरो विजिट खाइमानी इनके जे जिनिस न स्टेट गवर्नमेंट खायना नांगो आरो स्टेट गवर्नमेंट जों इन रिटर्न फॉर्म जों रिक्वेस्ट खाइनाय लेटर सिनाय आरो एडिसी जेटा मानो आबो जों एडिसी टेकअप खाइनाय हामबाय।